नमस्कार। बर्तमान तो आपण मैंने समस्ते जानी जाइथिबे जे प्रयागराज रे महाकुंभ मेला तार अंतिम पर्यायर पहुँची जाइछि। माने आउ अल्प किछि दिन सेटारे महाकुंभ मेला हेबो एवं महाकुंभ मेलार अंत घटियो। किंतु महाकुंभ मेला रे गोटाए विशेष कथा अछि जोंटा कि आपण माने मध्ये ध्यान देइथिबे। कोटी कोटी संख्या रे अघोरी बाबा एवं नागा साधु बाबा माने कौंठी आसुचंती एवं महाकुंभ मेला रे आसी बुड़ पकाउछंती। दैनंदिन जीवन रे आमे माने एही अघोरी बाबा एवं नागा बाबा मानंकु केबे हेले देखि न थाउ। किए कौठारे केते बेले देखि नै थिवो बाय चांस कथा। किंतु प्रकृत रे आमे दैनंदिन जीवन रे जेमिति साधारण मनुष्य को देखुछु केबे हेले अघोरी बाबा कि नागा साधु बाबा मानंकु देखि न थाउ। तो एठारे प्रश्न आसुची एही अघोरी साधु एवं नागा साधु माने कौठारे थिले जो माने कि कोटी कोटी संख्या रे आसी महाकुंभ रे योगदान करुछंती। एमाने कौठारे बसवास करंती, एमाने कौन खाद्य ग्रहण करंती, काहे कि एमाने दैनंदिन जीवन रे साधारण मनुष्य मानक सहित मिलामिशा करि न थांती। बहु लोक एपरि भी थांती, अरे सेठी अघोरी बाबा माने अछंती सेठाकु जाना, कौन अभिशाप दे पकाइबे, कौन क्रोध करि पकाइबे। एवं अघोरी बाबा मानक विषय रे बहुत किछि एइपरि भाबरे फैक्ट कथा गुड़िक अछि जोंटा कि आज भिडियो आमे माने जानिबा। कथा गुड़िक भितरु हेला अघोरी बाबा माने अखाद्य गुड़िक मध्य ग्रहण करिथांती एवं खपुरी रे एही अघोरी बाबा मानक विषय रे गुटे एपरि चमत्कार कथा अछि जाहाको आपण माने सुनले मध्य आपनकर होश उड़ी जिवो। साधारण कथारे जेते बेले स्त्री लोक मानकर मासिक धर्म चालू थाए माने पीरियड्स रे समय थाए से समय रे अघोरी बाबा माने सेमानक सहित शारीरिक संपर्क रखि थांती। सेमानकर एहा मान्यता अछि कि एही समय रे सेमाने भगवान शिवंकर भगवान महादेवंकु भल भावरे ध्यान करि पारंती एवं सेमाने मनुष्यर खपुरी भितर खाद्य रखि ग्रहण करि थांती। अघोरी बाबा हेबाकु हेले बहुत किछि तपस्या बहुत किछि साधना करियो पड़िଥାଏ। तेबे चलंतु एबे जानिबा जे जने अघोरी बाबा हेबा पई कोन करिया पड़िबो। सर्वप्रथमे तो अघोरी बाबा हेबाकु हेले आपनकु सब किछि माने आपनकर दैनंदिन जीवन रे जो माने जड़ित अछंती आपनकर निज लोक निज संपर्कीय वर्ग समस्तंकर पिंडदान करिया हेबो। तापरे आपनकु निजर मध्ये पिंडदान करिया हेबो। कथाटी शुणिबाकू जेते सहज लगुची असलरे कथाटी सेते सहज नुहे, कारण आपनकु दुनिया को यह देखाइबाकू पड़िबो जे आपण बंची जदि सत किंतु संसारर मोहमाया रे आपण जड़ित होई नाहांती। आपणक संपर्कीय जेते आपण सेमानंकर मोहमायारू बाहरी आसीचंती, आपण सेमानंकर पिंडदान करिसंती से भी बंचिथिबा अवस्था रे। तापरे मध्य आपण निजर भी पिंडदान करिवे। तार माने एया जे आपण बंचिचंती किंतु आपणकर निज शरीर प्रति मध्य आपणकर मोहमाया नाही। आपणकर सांसारिक जीवन प्रति कौनसी मोहमाया नाही एहा आपणको दर्शाइबाकू पड़िबो। तापरे आपणको 12 वर्ष पर्यंत तपस्या करिबाकू पड़िबो। जदि आपण कौनसी अघोरी बाबा को पाइले तांको गुरु भावरे मान्यता करि परिबे, किंतु जदि आपण कौनसी एपरि भावरे अघोरी बाबा को पाइले नाही ताहले आपण महाकाल को तपस्या करी श्मशान रे रही सेठारे अघोरी धर्म धारण करि परिबे। एहिपरि भावरे अघोरी मानकर बहुत किछि साधना अछि। कहा जाय अघोरी बाबा माने भस्म निज शरीर रे लेपन करि थांती, से माने गंजा टाणी थांती एवं सेहिपरि भावरे बहुत किछि जो जिनिस कि दैनंदिन जीवन रे आमे माने तिरस्कार करिथाउ ताहाकु मध्ये से माने ग्रहण करि थांती। सेमानंकर मान्यता एया ए संसार रे समस्त पदार्थ समस्त वस्तु को अनुभव करिबा निश्चित रूप से उचित, कारण सबुकिछि भगवान महादेव बनाइछंती। मनीष सबुकिछि को ग्रहण करिया उचित, सबुर अनुभूति पाइबा उचित। अन्य साधु मानक क्षेत्र रे जेतेबेले साधु माने ब्रह्मचारी रहिबा निश्चित रूप से आवश्यक, किंतु अघोरी बाबा मानक क्षेत्र रे ताहा होई न थाए। अघोरी बाबा माने महिला मानक सहित शारीरिक संपर्क मध्य रखि थांती।
ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ରୁଦ୍ର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର ରୁଦ୍ର ରୂପଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଘୋରୀ ବାବାମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଘୋରୀ ବାବାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଅଘୋରୀ ବାବାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାଗା ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ସାଧାରଣ ରୂପକୁ ଆରାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅଘୋରୀମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ରୁଦ୍ର ରୂପକୁ ଆରାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ନ ରହି ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁନସାନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଘୋରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବକୁ ଆରାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଅଘୋରୀମାନେ ମାଂସାହାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଶାକାହାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶାକାହାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାଗା ସାଧୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅଘୋରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 500ଟି ଲାଇକ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ଏହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।